सभा को आगे नेबू निवेदन बाढ़ी सतरूप अनुष्ठान कर्मकर्ता माने समस्ते सहयोग बाढ़े आमको सहयोग प्रदान करेंगे आम साधारण सभा को आगे नेबू वर्तमान एवं निवेदन बाढ़ी समस्त यही मंच उपस्थित समस्त दर्शक देखणाहारी कवि कवयित्री मानक समस्ते आज उत्सव को उपभोग करेंगे यही पुस्तक उन्मोचन अवसर इतिहास हब इतिहास सफेद पृष्ठा को रंगीन करी उठिब आज सभार आम अतिथि रूप से जो मानक आम मंच को निमंत्रण बाढ़ू समस्त उपस्थिति रही मंच सतरूप ओडिसी नृत्य गवेषणा केन्द्र देलसाई ढेंकानाल द्वारा निवेदित एवं परिकल्पित भाषार जादूगर वरिष्ठ नाट्यकार नाट्य निर्देशक श्री विपिन बिहारी पट्टनायक अति लोकप्रिय नाटक पिंगला रात्रिर पुस्तक उन्मोचन प्रथम संस्करण यही मनोज्ञ संध्या को मु आपण मानकर मंच उपस्थापक चंदन प्रीतिभरा अभिनंदन सहित स्वागत जनाऊँ वंस अगेन गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू द inaugural function of the book written by eminent playwright Shri Bipin Bihari Patnaik. The book is Pingala Ratri. I take immense pleasure to welcome all the eminent personalities in these occasions with a beautiful gesture of love. आमे भव्य करताली दे स्वागत जनाऊँ समस्त अतिथि मान के अवसर में निवेदन बढ़ाऊँ सतरूपार कर्मकर्ता माने पाछोटे आने बरेन अतिथि मानक ही मंच को आज उत्सव अति प्रतीक्षित अति लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका कवयित्री मंच संयोजिका तथा प्राक्तन सचिव ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तथा अधीक्षक राज्य संग्रह भुवनेश्वर डॉक्टर भाग्यलिपि मल्ल को आम स्वागत जनाऊे मंच को करताली सहित निवेदन बाढ़ी सतरूप अनुष्ठान कर्मकर्ता माने डॉक्टर भाग्यलिपि मल्ल को पाछोटे आणवे मंच को भव्य करताली दे श्रद्धा एवं सम्मान सहित स्वागत जनइबी ढेंकानाल माटीर सुयोग्य कन्या श्रीमती प्रभासिनी महाकुड महोदया को ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवयित्री विशिष्ट लेखिका अनुवादिका महोदया श्रीमती प्रभासिनी महाकुड महोदया को आम श्रद्धा एवं सम्मान करताली दे मंच को पाछोटी आणुचु मंच को पाछोटी आणबू ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी भुवनेश्वर डॉक्टर जयश्री धड़ महोदया को जहाँ उपस्थिति आज यही नाट्य मंच को अतिरंजित कर सुंदर स्वर झंकार स्वागत जनाऊँ मंच उपस्थिति रही शिल्पी परेश चंद्र पट्टनायक महोदय को वरिष्ठ कवि लेखक नाट्यकार नाट्य निर्देशक चित्रशिल्पी महोदय को मंच को आम स्वागत जनाऊँ डॉक्टर श्रीमती सुजाता मिश्र महोदया को अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न ओडिसी नृत्यशिल्पी ओडिसी नृत्य पुस्तक रचयिता महोदया को डॉक्टर श्रीमती सुजाता मिश्र महोदया को मंच में स्वागत जनाऊँ उपस्थिति रही श्रीजुक्त बसंत कुमार पट्टनायक महोदय वरिष्ठ कवि लेखक तथा सभापति ढेंकानाल जिला लेखक संसद आम करताली दे स्वागत जनाऊँ भव्य करताली दे स्वागत जनाऊँ श्रीजुक्त रत्न नायर महोदय को वरिष्ठ सांबादिक नाट्यकार मंच अभिनेता निर्देशक जड़े दृढ़ संगठक महोदय को आम स्वागत जनाऊँ मंच में भव्य स्वागत जनाऊँ श्रीजुक्त अथय कुमार साहू महोदय को वरिष्ठ सांबादिक कवि लेखक मंच अभिनेता आम स्वागत जनाऊँ मंच में स्वागत जनाऊँ श्रीजुक्त दिनेश दास महोदय को विशिष्ट नाट्यकार अभिनेता निर्देशक ढेंकानाल महोदय को पर स्वागत जनाऊँ मंच उपस्थिति रही श्रीजुक्त अवनी कुमार मिश्र महोदय को विशिष्ट कवि लेखक नाट्यकार तथा उपसभापति राज्य लोककला संघ स्वागत जनाऊँ आज यही मंच उपस्थिति रही श्रीजुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को अवसर प्राप्त अतिरिक्त जिला जज तथा पूर्वतन सभापति डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ढेंकानाल तथा कारुबाकी महोत्सव कमिटी सतरूपा
ओडिसी नृत्य गवेषणा केन्द्र सभापति रही महोदय को आम स्वागत जनाऊँ तसहित स्वागत जनाऊँ आज कार्यक्रम को आमको सहयोग करने सतरूपा ओडिसी नृत्य गवेषणा केन्द्र अध्यक्ष महोदय को श्रीजुक्त खारल पट्टनायक महोदय को मंच मध्य अतिथि मान उपस्थिति एवं मंचर सम्मुख भागरे आपण मान गरिमामय उपस्थिति आज यही संध्या को अतिरंजित करुछि मंजुल करुछि पुनश्च स्वागत जनाऊँ मंचर सम्मुख भाग उपस्थित थिबा ढेंकानाल माटीर समस्त बुद्धिजीवी मानू कवि कवयित्री लेखिका मानू स्वागत जनाऊँ छापा एवं वैद्युतिक गणमाध्यम वरिष्ठ युवा नवागत सांबादिक बंधु मानू स्वागत जनाऊँ ढेंकानाल माटीर वरिष्ठ व्यक्तिविशेष मानक जो मानकर अवदान ढेंकानाल माटी पाई अनन्य स्वागत जनाऊँ सतरूप अनुष्ठान समस्त कलाकार मानक समस्त अभिभावक मानक एवं प्रकारांतरे आम स्वागत जनाऊँ जो मानक उपस्थिति दर्शक भागरे दर्शक रूप से आमको आहरी आह्लादित करुछि वर्ता निवेदन बाढ़ी प्रभु जगन्नाथ का पाखरे से ही करुणा निवेदन पाई प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आज शुभ अवसर को पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम को बढ़ाई ने बर अतिथि मानक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। नाटककार विपिन बिहारी पट्टनायक यह पट्टचित्र श्रद्धा सुमन अर्पण करुछंती आज उत्सवर वरेण्य अतिथि माने सतरूपा परिवार सतरूपा ओडिसी नृत्य गवेषणा केन्द्र देउलसाई ढेंकानाल आज मनोज्ञ हो उठी वरेण्य अतिथि मानक उपस्थिति माध्यम मंचरे आमे बहुमूल्य अतिथि मानक पाई निजको आमे अत्यंत भागशाली मन करुछु। लीला
धन्यवाद स्वागत संगीत परिवेश बिहारी पट्टनायक ज्येष्ठ पुत्र आम धन्यवाद देव कलाकार मानक या आम अतिथि मानक अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी सह संबर्धित करूँ निवेदन बाढ़ी शतरूपा अनुष्ठान सभापति तथा कारुबाकी महोत्सव कमिटी सभापति श्रीजुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को अतिथि मानक अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी प्रदान करी संबर्धित करने हेबे नाटककार विपिन बिहारी पट्टनायक स्मृति चरण सभा पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम निवेदन बाढ़ी प्रथमे आम संबर्धित करूँ आज मंचर मुख्य आकर्षण डॉक्टर भाग्यलिपि मल्ल महोदया को प्राक्तन सचिव ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तथा अधीक्षक राज्य संग्रहालय भुवनेश्वर श्रद्धा एवं सम्मान करताली दे आम संबर्धित करुछु महोदया को विशिष्ट कवि कवयित्री लेखिका राज्य संग्रहालय अधीक्षक भाव कार्यरता प्राक्तन सचिव ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तसहित संस्कृति अनुरागी भाव महोदयांकर विशेष परिचय रही केवल भुवनेश्वर में सीमित नुहंती जिला बाहर एवं राज्य बाहर ओडिया संस्कृति को से आगु बढ़ाऊँ धन्यवाद महोदया को आज उपस्थिति प्रदान करे आम संबर्धित करूँ श्रीमती प्रभासिनी महाकुड़ महोदया को ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवयित्री और लेखिका जड़े विशिष्ट अनुवादिका महोदया को आम अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी प्रदान पूर्वक आम संबर्धित करुचु आज उत्सव निवेदन बाढ़ी भी करताली प्रदान करने निमंते श्रद्धा एवं सम्मान को व्यक्त करुच्ची यही स्मृति स्मारकी पर निवेदन बाढ़ुचु यही अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी को ग्रहण करी आमको अनुग्रहित करने निमंते डॉक्टर श्रीमती सुजाता मिश्र महोदया को आंतर्जातिक ख्याति संपन्न ओडिसी नृत्यांगना ओडिसी गुरु ओडिसी नृत्य पुस्तक रचयिता महोदया को आम हृदय सह स्वागत जनाऊँ एवं यही अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी प्रदान पूर्वक मह स्वागत जनाऊँ एवं आपण मान करताली आशा रखुचु यही अमृत बेलार परे आम संबर्धित करूँ डॉक्टर जयश्री धड़ महोदया को ओडिशार सुनामधन्य गायिका केवल ओडिया संगीत नुहे संबलपुरी संगीत महोदयांकर भाव अनेकांश बारी हुई पड़े आम आह्लादित हो महोदयांकर स्वरर मतवाला जादुरे परे आम संबर्धित करूँ शिल्पी परेश चंद्र पट्टनायक महोदय को वरिष्ठ कवि लेखक नाट्यकार नाट्य निर्देशक चित्रशिल्पी तथा नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक जड़े प्रमुख पट शिष्य जे कि नाट्यकार विपिन बिहारी मांकर अनेक नाटक रे अंशग्रहण करिसेंती जड़े अभिनेता भाव में पुरस्कृत होइसेंती ताको आमे एही संवर्धन संबर्धित करूछु परे आम संबर्धित करूँ श्रीजुक्त बसंत कुमार पट्टनायक महोदय को विशिष्ट कवि लेखक तथा सभापति ढेंकानाल जिला लेखक संसद महोदय आलोचना चक्र रे सुंदर भाव आद्य पर्व नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक जीवनी साहित्य चर्या विषय विशद भाव सूचना प्रदान करते महोदया को आम स्वागत जनाऊँ स्वागत जनइबू शतरूपा अनुष्ठान जे सदासर्वदा उपदेश देते आशीर्वाद देते जड़े उच्चाकांक्षी उच्चाभिलाषी व्यक्ति परिचित श्रीयुक्त रतन नायर महोदय वरिष्ठ सांबादिक नाट्यकार मंच अभिनेता निर्देशक महोदय को आम यही अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी दे संबर्धित करुचु सांबादिकता सहित जड़ित रही संस्कृति को भूली नहांती शतरूपार उपदेष्टा भाव सब उपदेश ही दे था पर स्वागत जनाऊँ श्रीजुक्त अथय कुमार साहू महोदय को वरिष्ठ सांबादिक कवि लेखक मंच अभिनेता केवल जड़े सांबादिक नुहंती कवि भाव ढेंकानाल माटी जहाँ सुनाम रही जितेबले भी देखा हुआ पिठी हाथ थापी दियंती लगे जेपति जड़े भगवान का हाथ पिठी लगी जाऊँगी आगुक बढ़ आमे
अच्छु तुम सहित पर आम स्वागत जनइबू श्रीजुक्त दिनेश दास महोदय को विशिष्ट नाट्यकार अभिनेता निर्देशक आम अंगवस्त्र एवं स्मृति स्मारकी दे संवर्धित करुचु महोदय अनेक नाटक गुड़िक ढेंकानाल माटी केवल नुहे ओडिशार अनेक मंच में प्रदर्शित हो ढेंकानाल माटीर ढेंकानालिया भाव को ढेंकानालिया साहित्य को समृद्ध करिछि ओडिशा नाट्य संभार को रुद्धिमंत आमे संवर्धित करिबा आज उत्सव में श्रीजुक्त अवनी कुमार मिश्र महोदय को विशिष्ट मंच उपस्थापक विशिष्ट कवि लेखक नाट्यकार तथा उपसभापति राज्य लोककला संघ जे कि अनेक समय धरी आमको परामर्श प्रदान करी आगो को बढ़ावा एवं पिता नाट्यकार विपिन बिहारी मार्गदर्शन आगो बढ़ावा सब आमको सूचना दे था एवं आगो बढ़िया को आमको आदेश पर आम आज मुख्य अतिथि डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी मल्ल महोदय को निवेदन बाढ़ू अनुष्ठान सभापति महोदय को आम संवर्धित करूँ आज उत्सव में आज कार्यक्रम में संवर्धित होउछन्ति श्रीजुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक सान भाई अवसर प्राप्त अतिरिक्त जिला जज तथा पूर्वतन सभापति डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ढेंकानाल कारुबाकी महोत्सव कमिटी और सतरूपा सभापति रूपे कार्यरत आज मंच आम चंदन कुमार नायक जे कि आमर उद्घोषक समर्थित करुचु से आमर अति चमत्कार उद्घोषक बोली मुख्य अतिथि होती तेणु समस्त आशीर्वाद आम चंदन उपर थाउ धन्यवाद। यापर अति प्रतीक्षित मुहूर्त आज उपनीत होइछि नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक भाषार जादूकर वरिष्ठ लेखक कवि एवं ओडिया साहित्य भंडार को जे नाट्य जगत को ओडिशार ओडिया भाषा संभार को रुद्धिमंत करिसेंति नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक अति लोकप्रिय नाटक पिंगलार रात्रिर पुस्तक उन्मोचन अवसर निवेदन बाढ़ी समस्त वरेण्य अतिथि माने मंचर सम्मुख भाग उपस्थित रहिबे एही अति प्रतीक्षित पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम को आगको बढ़ई नेबे आमे निवेदन बाढ़ीबू सतरूपा अनुष्ठान तरफरु एवं आपण मानक निवेदन बाढ़ी करताली दे एही कार्यक्रम को रसायनित करिवे मंजुल करी उठिबे गोपबंधु टाउन हॉल रो एही चारिकांथ जे गुंजरित हेबो आम शब्द आम भाव आम भाषा ढेंकानाल माटी को आहुरी प्रकंपित करिब पुस्तक उन्मोचन एही अवसर उपस्थिति रही ओडिशार वरेण्य लेखक लेखिका संगठक सांबादिक एवं प्रकारांतरे ओडिया माटी को जे जाबुड़ी धरती ओडिया माटीर बास्ना को ओडिया माटीर गंध को जे निज देहरे मिसई देइछंती जन्म ए ओडिया माटी रे मृत्यु ए ओडिया माटी रे बोधवे से सप्तम ऋतु आज मध्य मन पड़े कवि और लेखक पाई मृत्युर कौड़सी शब्द न थाए किंतु सप्तम ऋतु रे केवल मृत्यु ही वर्णित होइछि तेबे एही मृत्यु को जी पराहत करिसेंती से होछि नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक गोटे जोरदार करताली उन्मोचित होइछि पुस्तक पिंगलार रात्रि अति प्रतीक्षित पुस्तक पिंगला रात्रि आमे निवेदन बाढ़ीबू नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक सहधर्मिणी श्रीमती स्नेहलता पट्टनायक महोदय मध्य उपस्थित रही महोदया को आम मंच को निवेदन बाढ़ुचु नारी और पुरुष मनु और सतरूपा परी नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक एवं मां उपस्थिति रही जड़े केवल पत्नी रूप से नुहे से जड़े सहयोगी रूप से हृदयर अधा रूप से अर्धनारीश्वर रूप से माँ पार्वती रूप से माँ जगदम्बा रूप से सहयोग कर नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक को कहुए
ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତେ ଦେବତାଃ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେପରି ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଇଛନ୍ତି। ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ମଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବ ଯେ ହାତ ଧରିବ ହାତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କଥା କହିବ, ଭାବ ହିଁ କଥା କହିବ, ସମ୍ପର୍କ ହିଁ କଥା କହିବ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ। କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅତି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥିର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବୁ ହୃଦୟର ଆଲବମ୍ରେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖାରଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ତାବଲା ବାଦକ ଅଜାଶତ୍ରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଶ୍ରୀ ପାଉଡ଼ି, ଶ୍ରୀମାନ ତିମୃଷି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଜୁଗୁପ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଆଜି ଭରପୁର ଲାଗୁଛି ବର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ପିଙ୍ଗଳ ରାତ୍ରିର ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଏକ ଆବସର୍ଡ ନାଟକ, ଉଭଟ ନାଟକ। 70 ଦଶକ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିଲୟ ଘଟିଛି, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୌଖିନୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ସତରେ ବସିଥିବା ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନମନା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ସୌମ୍ୟଦର୍ଶୀ ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ। ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଲତା ସମସ୍ତେ ଆନମନା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସତେଅବା ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗର ପାହାଚ ଦେଇ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ଯାହା ମନକୁ ଛୁଏଁ, ସେହି ନାଟକୀୟ ଭାବ ଯାହା ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁଶୀଳନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟକ ପିଙ୍ଗଳ ରାତ୍ରି। କେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ ତ ସଦାନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ପାନ୍ଥଶାଳାର ସେ କାନ୍ଥକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଏ, ତ କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଡେଙ୍ଗା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସେହି ଆନମନା ଯୁବତୀର ସନ୍ଧାନରେ। ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର, ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ମହନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ି ଚରିତ୍ର ଯାହା କାଳ୍ପନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। କାରଣ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନୁହଁ। କୌଣସି ଚରିତ୍ର ସହିତ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, କେବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଉଭଟ ନାଟକ, ଆବସର୍ଡ ନାଟକ ଏବଂ ଏପିକ୍ ନାଟକର ସଂରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ଆଜିର ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନ ନାୟର ମହୋଦୟ, ନାଟ୍ୟକାର, ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏକି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାଦଲ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲ, ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତଥା ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଏ ମାଟିକୁ ଯେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାନୀଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଦେଖେ, ନାନୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ନାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହାହେଲେ ବି କାମ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରବାସିନୀ ମହାକୁଡ଼ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ
जहाँ कहते संबलपुरी गीत भी बहुत भल से गाती ओडिशार जड़े सुनामधन्य कंठशिल्पी विशिष्ट कंठशिल्पी डॉक्टर जयश्री धोल महोदया एवं शिल्पी परेश चंद्र पट्टनायक परेश सर आमर जिला लेखक संसदर सभापति तथा जड़े कवि और लेखक बसंत कुमार पट्टनायक माइक्रोमीडिया निर्देशक युव कवि तथा जड़े सांस्कृतिक संगठक भाव में सुदूर पर्जंग ब्लॉक सियारीमाड़िया ग्रामर आसी ढेंकानाल माटी रे निजर परिचय सृष्टि करथिबा अथय कुमार साहू स्वागत करुच्ची एवं युव नाट्यकार खूब कम बयस ओडिशार नाट्यकार मानक मध्य एवं नाटक जगत में मंच नाटक क्षेत्र में निजकू अग्रधाड़ी रे रखी सफल होइछन्ते एवं माटी को गर्व करिसेंती मोर सान भाई दिनेश दास एवं अन्य जड़े कवि भाव में हो जड़े लेखक भाव में हो मु तो केबे तांको मंच उपस्थापक कहबिनी केबे से जो स्तर को जाइछन्ती तांको मंच उपस्थापक कहवाटा टिके भूल हवा मो मतरे जड़े विशिष्ट कवि युव कवि दक्ष संगठक आध्यात्मिकवादी अवनी मिश्र महोदय तांको मते स्वागत करुच्ची एवं आज यही अनुष्ठान को बढ़ई नौथुवा आमर विपिन भाईनांगर पुओ खारबेल एवं अन्य जो मैंने अच्छा अजात शत्रु समस्त को मु स्वागत करुच्ची एठी भाउज मध्य बसन मत स्वागत करुच्ची तले पुष्पलता मैडम दीपक भाई मोर बंधु लक्ष्मीकांत साहू मानस समस्त को स्वागत करुच्ची विपिन बिहारी पट्टनायक केवल नाम ही परिचय ना से निजे परिचय परिचय किसी दबा दरकार नहीं ढेंकानाल सहर में जी देखी संध्या बेले से सहर अधा बाट को परिक्रमा करते जितेबले आप जो जगार देखते रास्ता विपिन बिहारी पट्टनायक एत जोर चलुवे आपण सहित चली पारे एवं एभली कौन सी जगह ना जो नाटक हो विपिन बिहारी पट्टनायक नाटक देखु थे नाटक को से बहुत भल पाती नाटक तक गोटे दुर्बलता बहुत नाटक से लिखिं यही जो नाटक आज प्रथम संस्करण पिंगलार रात्रि यहाँ गोटे स्वप्न एवं ए नाटक से यही नाटक ही आउ गोटे परिचय यही नाटक कथा से सबू मंच कहती एवं समस्त को भल पाती उत्साहित मत करती विशेषकर ढेंकानाल महोत्सव में मुझे सहित मिसिक काम कर सुजोग पाई देहांत हवा पूर्वर गोटे महोत्सव में आम एकाठे बसलु से मत गोटे कथा कहते रतन आम बेसी दिन बंचानी किंतु मो पिला माने सब तुमको लगिले ये अनुष्ठान आ मो पिला माने तुमको लगिले मुझे भाईना मु कथा दूसरी आम जे पर्यंत ठीक अच्छु पिला मानकर किसी असुविधा हेनी अनुष्ठान किसी असुविधा हेनी पिला माने जितेबाला जहाँ सहयोग खोजे से सहयोग तांको मिलिबो एवं मु मध्य एटी नाटकार दिनेश दास बसने निर्देशना किसी अल्प किसी नाटक अभिनय करी मत थे विपिन बिहारी पट्टनायक गोटे नाटक केवल गाड़ी देते गोटे नाटक होता छाई जार निर्देशना देते दिनेश दास से गोटे खलनायक भूमिकार अभिनय करी मत नाटक सरला दिन विपिन भाईना कहले मु तो सहित कथा हेबिनी मुझे कहीं तू गोटे पुणी खलनायक हबू मु ग्रहण कर पार्लिनी से चरित्रटा को मत भल लगिलानी तू खलनायक चरित्र केवे करूनी मुझे नाई कहला दिनेश को देखिले गाड़ी दे मुझे दिनेश मत देनी हूँ दिनेश टू ये चरित्रटा मागिकी नहीं मुझे सदाबले गोटे भल नायक भाव में अभिनय कर गोटे खलनायक भाव में अभिनय करने भितर कौन पार्थक्य रही गोटे अनुभूति साउंटापी मुझे निर्देशक जबरदस्ती से चरित्र छड़े नहीं कल नाई आउ मुझे देखी कौन सी खलनायक चरित्र अभिनय करने आज कथा बहुत मन पड़े अनुष्ठान आगू बढ़ आम समस्ते अनुष्ठान आगू बढ़ापी हाथ बढ़ेचु बढ़ेबू परिवार को पिला महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु एभली अनुष्ठान आगू बढ़ू आगू आमर सहयोग रही धन्यवाद। धन्यवाद श्रीजुक्त रत्न नायर महोदय आपणकर यही भाव साहित्य प्रति नाट्य प्रति रुचि अनेकांशरे आमको मध्य आग्रह प्रदान करे आगको बढ़ापी नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक नाटक जहाँ बौद्धिक चिंतन
मनस्त्वत रंजित एवं मनुष्यर विकल स्वर को अति निखुण भाव में उपस्थापित कराई थांती नाटक माध्यम एवं पिंगल रात्रि एपर एक नाटक। यही नाटकर उन्मोचन सभारे पुस्तक उन्मोचन सभारे आपण मानक आम सूचित करूँ एपरी एक नाटक नाट्यकार विपिन बिहारी आशीर्वाद जे मंचर आम त्रिधारा स्रोत को पाइछु जोठारे नृत्य गुरु अछंती संगीत को भल पाउथिबा व्यक्ति विशेष रहिछंती साहित्य को सर्जनशीलतार उत्तुंग शिखर में पहुंचा व्यक्ति विशेष रहिछंती एवं ए तीनिटी को प्रकारांतर आग को बढ़ई यह जाबुड़ धरियार सहयोग रखि थांती सांबादिक संघ सांबादिक व्यक्ति विशेष जे कि सुदूर प्रसारी करिथांती संगीत नृत्य और साहित्य को तांकर मध्य उपस्थिति रही त्रिधारा रही जड़े कमंडलू जहाँ को आम सांबादिक बोली कहूँ सांबादिक वरिष्ठ सांबादिक मान रही कमंडल भितर त्रिधारा को आम साहित्य रखीचे मंचरे। धन्यवाद देवी आम समस्त दर्शक एवं व्यक्ति विशेष जो मैंने संश्लिष्ट रही कार्यक्रम सहित पर नवेदन बाढ़ी आज अवसर में विशिष्ट नाट्यकार अभिनेता निर्देशक एवं अल्टरनेटिव थिएटर नामक नाट्य अनुष्ठान तैयारी करी नवनाट्य आंदोलन रे युव नाट्यकार भाव में ढेंकानाल माटीर बरपुत्र भाव में ओडिशार अनेक मंचरे एवं ओडिशा बाहर मध्य अनेक मंचरे निजर नाटकर परिभाषा को प्रकाशित करी साउंटी आनी श्रद्धा सम्मान ढेंकानाल गौरव ओडिया भाषा साहित्यर अस्मिता को जाबुड़ी धरी नाटक देवदासी हो बा विप्लवी विहंग एगुड़िक सतरे मनाकाश रे छाई हो जाए। निवेदन बाढ़ी श्रीजुत दिनेश दास महोदय को। जय जगन्नाथ। मंच उपरे आसीन होइथिबा बरेण्य अतिथि वृंद, मंच तले ढेंकानाल सहरर बहु बुद्धिजीवी विशिष्ट अति विशिष्ट विज्ञ प्राज्ञ वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर यथा मान्य। आज नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायकर श्राद्ध दिवस अवसर रे तांकर बहु चर्चित नाटक पिंगलार रात्रि प्रथम पुस्तक रूप आज ये उन्मोचित होइछि मान्य अतिथि मानकर करकमल रे। आम समस्त को निश्चित भाव रे ए परिस्थिति ए परिवेश मुग्ध करिछि, बुद्ध करिछि, तृप्त करिछि, कृतार्थ करिछि जे एभଳି जणे विशिष्ट नाट्यकारंकर बहुचर्चित नाटकटी आज पुस्तकर रूप नहीं। आमे समस्ते जाने जे नाटक होउछि एक ऑडियो विजुअल मीडियम, एक दृश्य काव्य। यह दृश्य भाव में आमको जेतिकी रोमांचित करिपारे काव्य भाव में आमर मन भीतर मन को सेतिकी रोमंथन करिपारे। तेणु ये जो पिंगलार रात्रि मंच उपरे परिवेषण हबार सौभाग्य आमे लाभ करिछु। एबे ता भितरे थिबा काव्य प्रवणता को आउ थरे मने पकेइबा पाई एक अवसर ए पुस्तकर रूप। मुझे कही रखे जे पुस्तक जड़े नाट्यकार को गोटे जुगरु आउ गोटे जुग पर्यंत नहीं जाई पारे। पुस्तकटी होछि तार बाहकटी। एमिति अनेक नाटककार अछंती, अनेक नाट्यकार अछंती जो माने तांकर पुस्तक को तांकर नाटक गुड़ी को पुस्तकर रूप दे पारि नाहंती। जो नाटक को ओडिशार बा ओडिया भाषार प्रथम नाटक बोली कुहा जाए ता पूर्वरु मध्य अनेक नाटक हेई सारिछि जहा प्रकाशित हेई पारि नाही। इतिहासर नीरवता आमको बाध्य करिछि मानि नबा पाई जे चाहा होउछि ओडिशार बा ओडिया भाषार प्रथम नाटक। तेणु अनेक समय अनेक कथा को
समय बा इतिहास ता गर्भरे चापी दिए से भली परिस्थिति सृष्टि न हो। अवश्य वर्तमान समय वर्तमान जुगरे डिजिटल जुगरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुगरे यह निश्चित भाव अधिक सहायक हब जो माने नाटक रचना करुछंती। एवं ये गोटे प्रश्न आसी पारे जे नाटककार कहीं लिखा जाई नहीं नाट्यकार लिखा जाइछि। मुझे कही रखा चाहे जे नाट्यकार होचंती सेही माने जो माने नाटक टेक्स्ट जोटा आमे कहू बा जहाँ संलाप कहू बा ताहा भीतर जो सब टेक्स्ट है ता सहित तार आनुषंगिक विभागर समष्टिगत वर्णना करिबारे जो माने समृद्ध से माने होचंती नाट्यकार। मुझे कही रखा चाहे जे उपस्थापक जेतेबेले मोर नाम घोषणा कले नाट्यकार बोली कहले मुझे कहीदेवा चाहे मु आदौ नाट्यकार नुहे मु जड़े नाटकर कर्मी जड़े नाट्यकर्मी भाव में मोर परिचय मु रखा चाहे। सबुठ बड़ कथा होची मुझे अनुरोध करी खूब भल होता जदि आज दिन में पिंगलार रात्रि मंचन होता निश्चित भाव में मु सहयोग करी समस्त प्रकार मो द्वारा जहाँ हो पार जदि आगामी श्राद्ध दिवस रे श्री विपिन बिहारी पट्टनायकर यही नाटकटी ये मंचन हम ताहले निश्चित भाव में यह आम समस्त को अधिक आकर्षित कर कारण नाटकर सीमा सरहद बही भितर सीमित नुहे से तो कह जाए काव्येषु नाटकम रम्यम अर्थात जेते प्रकार सृजनी कला अच्छी काव्येषु माने काव्य मानक भितर नुहे काव्येषु माने जेते प्रकार सृजन कला अच्छी से सबु भितर श्रेष्ठ कला होची नाटकर कला कारण नाटक होची गोटे कंपोजिट आर्ट सबु कलार समष्टि होची नाटक तेणु यह अधिक जीवंत हुए नाटक मंच प्रवेश पूर्व जदि बही आकार रे प्रवेश करे ताहा होची मृत नाटक ताकू डेड ड्रामा बोली कहा जाए जदि ताहा मंच प्रवेश है नहीं एवं मंच को प्रवेश कले तार जीवन सत्ता उन्मेष हुए एवं नाटकटी जीवन्यास पाए कारण नाटकर धर्म होची प्रदर्शन पाई यह एक प्रदर्शन योग्य कला सेथिपाई मोर अनुरोध रहिला निश्चित भाव में आर वर्ष को ये पिंगलार रात्रि मंचन पुणी थरे हो नाट्यकार जीवित हो रहंतु से नाटकर चरित्र मानक भितरे से नाटकर घटना मानक भितरे निजे नाट्यकार एथिरे स्वीकार करिसंती हेलो जे एहा होची तांकर एक परीक्षा धर्मी नाटक अर्थात एक्सपेरिमेंटल प्ले से समय जेतेबेले परीक्षा धर्म नाटक परीक्षा धर्मी नाटक आरंभ हैला मनोरंजन ठारू से जो स्रोत आसिला से स्रोत रे ए पिंगलार रात्रिर जन्म एवं निश्चित भाव में आशा रखी केबे कौ दिन मंचन हम पुणी थे पिंगलार रात्रि ताकू देखिबार सौभाग्य आम समस्त लाभ करवा एवं तार प्रत्येक संलाप प्रत्येक चरित्र रे प्रत्येक घटना भितर दुर्घटना भितर आम खोजा नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक को धन्यवाद। धन्यवाद श्रीयुत दिनेश दास महोदय नाटक बंचुवा और नाटक को बंचेबार राह जगाउथिबा व्यक्तिविशेष श्रीयुक्त दिनेश दास महोदय जे कि सुंदर भाव में कथा गुड़िक प्रख्यापित कले मंचरे सतर्क अनुष्ठान यहाँ ग्रहण करुछि एवं परवर्ती पर्यायर परवर्ती संस्करण रे आमे निहाती पिंगला रात्रिटी को अनुष्ठित करइबु मंचस्थ करने आमे संकल्पबद्ध रहुछु जेहेतु यही पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रमटी बहुत कम समय भितर आम आयोजित करिछु मंचस्थ करने नाटक को आम समय पाई नथिबारु यही संस्करण रे आमे याको मंचस्थ करै पारुना परवर्ती संस्करण रे याको आमे निहाती मंचस्थ करने आशा बांधुछु। या पर निवेदन बाढ़ी श्रीयुत अथय कुमार साहू महोदय को वरिष्ठ सांबादिक कवि लेखक मंच अभिनेता आज उत्सव दुई पद अभिव्यक्ति रखा निमंते माइक्रो मीडिया परी सांस्कृतिक अनुष्ठान सह जड़ित रही यार मुख्य पुरोधासादी संस्कृतिर आवाहक साजिचंती
ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା କାରୁବାକି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଏବଂ ସତରୂପାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାକୁଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା, ମୋର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଶିଳ୍ପୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ କବି, ଲେଖକ ତଥା ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତନ ନାୟର, ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର, ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାଇକ୍ରୋମିଡ଼ିଆକୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଉପସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକକଳା ସଂଘ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୁଷ୍ପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କହିବି, ମହୋତ୍ସବ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କମିଟି ଅଛି, ତାର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ। ମହୋତ୍ସବ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହୋତ୍ସବରେ କିଭଳି ସରସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ସରସୁନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱଟି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ କମିଟିକୁ। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ଦିନ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରସୁନ୍ଦର ହେବ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିବେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ ରଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ମଧୁର ହେବ, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏସବୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ପରାମର୍ଶ ହୁଏ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଳି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ରତନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ରତନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ନଥିବି, ତୁମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଏ କଥା ପଦକ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଛି ଏବଂ ମନେ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରି এই ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କଲେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତର କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ,
ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ IAS ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ସେ ଜଣେ ମିଳାପୀ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଥିଲେ। କାରୁବାକି ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ, ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦୟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ କଳାକାର। ସମସ୍ତେ ଖାରବେଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜାଶତ୍ରୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ଏଭଳି ପରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯାହାର କିଏ ବାଜା ବଜେଇବ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ, କିଏ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳର ପରିବାର, ମୁଁ ଯଦିଓ ମାଇକ୍ରୋ ମିଡ଼ିଆ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ, ସେଭଳି କେବଳ ଏ ହେଉଛି ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ପରିବାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ବାପା ଯେମିତି ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁକରଣ କରି ସେଇ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ବହୁତ ଅନେକ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏ ପିଙ୍ଗଳ ରାତ୍ରି ନାଟକଟିକୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମନେ ପକାଇବା ତାଙ୍କର ସେହି ସଳାପକୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅଭିନେତାଟିଏ, ଅଭିନୟ କରିବାରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆମକୁ ବି ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ପିଙ୍ଗଳ ରାତ୍ରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେମିତି ନାଟକ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବି। ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବୁ। କବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଲିଖିତ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସମର ତରଙ୍ଗକୁ ଯେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଯୋଜନା କରି ସଂଯୋଜିତ କରି ଏହାର ଭାବକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ଗୌରବ, ଅସ୍ମିତା, ସାହସକୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ପଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ହ୍ୟାଲୋ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମବେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯଦି 4 ଦେବୀ କୁହାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସେ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଚ, ଗୀତ, କବିତା ଏବଂ 4ଟି ବିଭାଗର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା 4 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଧର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିବା ଚତୁର୍ଦେବୀକୁ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର
ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶଟି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ନାଟକ ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରି ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି କଥା ନାଟକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ କେବଳ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲି। ନା ନା ଅମିନ, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋରେ ବାବୁ ଭାଇମାନେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବଂଶର ଲଲାଟରେ କାଳିମାର କଳଙ୍କ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୀରୁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ସର୍ବହରା କରି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିନି। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖର ମୁଖଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଃସହାୟ ଫେରି ଆସିଛି। ଅମିନ, ମୋର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଅମିନ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ସେମାନଙ୍କ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ସବୁ ପିଇଯିବି। ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ତେବେ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରତିହିଂସାର ବହ୍ନିରେ ଶୀତଳତାର ଆବରଣ ତିଆରି ହେବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ପାଗଳ କରିଛ କାମଦେବ। ତୁମ ଟଙ୍କା, ତୁମ ପ୍ରତିପତ୍ତି ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଛି, ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ନିଃସହାୟ କରିଛି। ତୁମେ ହସ, ମନ କର ହସ, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇପାରିବ ଅମିନ? ମୁଁ ଯେପରି ମରିଯାଏ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ମୋ ନାମଟା ଯେପରି ଲିଭିଯାଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ମରିଯାଏ। ସତରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏ ନାଟକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଅଠା କାଟି ପିଞ୍ଜରାରେ ନ ପଡ଼େ ଧରା। ସେ ପରାର ଡେଣା ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ଉଡ଼ଇ, ଜଳଫଳ ନ ବୁଞ୍ଜଇ ଅଟେ ଅମରା ବରା। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦାହତି ପାବକ, ନଚ କ୍ଲେଦା ତ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଜୀବନ ମରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଶବ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତରେ କହିଲା ଯେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାନ୍ତି ପରମ କାରଣ, ସବୁ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ମୋ ନନାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋତେ ଆଗ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଠାରିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଅ ଭଲ ଅଛୁ? ଦିନେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି କରେ, ଆରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଅ ଭଲ ଅଛୁ? ମୁଁ ଦିନେ ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ମୋତେ ନକଲ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ନକଲ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖୁଛି। ହସିଦେବେ। ବହୁତ ଆତ୍ମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ବିଜୟ ଗୁପ୍ତ, ଖାରବେଳ ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ତିମିରସୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପାଙ୍କର ପଦାକ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ବସିଥାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଅବନି, ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନେ ତତେ ଲାଗିଲେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାହାର ହାତ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଉଠିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ କଳତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟ ସେହି ପିଲା, ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ପୁତ୍ର ଯେବେ ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳଧର୍ମ ରଖି। କୁଳଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଚାରିଜଣ ଯାକ ମୋର ଆୟୁଷ୍ମାନ। ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କରେ ପୁରୀ ଘଣ୍ଟାରେ ଘୋଡ଼ି ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁଜ। ସେ ଧଳା ଧଳା ପୋଷାକଟି ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ବି ନାଚୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ସହଧର୍ମିଣୀ। ଠିକ୍ 4 ବାଜିଗଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ପୋଷାକରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବେ, ରାସ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ୟୁନିଟିଟାକୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବନୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ
कल्चरल हेरिटेज ऑफ ओडिशा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रे नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक सुंदर संदर्भ जहाँ गवेषणा भित्तिक कविभूषण ए मूविंग एनसाइक्लोपीडिया. There are many beautiful lines are there that engraved inside it very valuable and meaningful thoughts. Some lines are like this. Man is an actor on the whole world stage. He has a many role to play. It may be pathetic, heroic, or villainy. But the sole aim of life is to have love and teach others to live as a perfect man. ए समग्र पृथ्वी जदि एक मंच हुए आमे समस्त जदि अभिनेता हो आमे निजे भी बंचिबा एवं एक सुंदर व्यक्तित्व भाव रे अन्य को बंचाइबा. तेबे महोदयंकर नाम मध्य कल्चरल हेरिटेज ऑफ ओडिशा र पुस्तक लिपिबद्ध रहिछि. तांकर चरण रे शतकोटि प्रणिपात. परे परे आमे निवेदन बाढ़िबु. सुनाम धन्य ओडिसी नृत्यशिल्पी, ओडिसी नृत्य गुरु, ओडिसी पुस्तक रचयिता केवल ओडिशा माटी रे नुहे अमेरिका, लंडन, जापान, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि अनेक स्थान रे नृत्य परिवेशन करी गुरुश्री देवप्रसाद दास को घराना को साउंटी रखी आज जड़े गुरु भाव रे सफल कामी होई परिछंती. ओडिया अस्मिता बोध को ओडिसी नृत्य माध्यम रे ओडिसी संगीत माध्यम रे जाबड़ी धरिछंती एवं नूतन पीढ़ी पाई प्रशस्त मार्ग करिछंती. महोदयांकर भुवनेश्वर मुख्य अनुष्ठान नाम एक नृत्य अनुष्ठान रही जहाँ वर्ष को 2टी कार्यक्रम करिथाय जुगलबंदी और अभिलाषा जहाँकि अभिलाषा टी आगामी मासरे हेबाकु जाउची. महोदया को अनेक अनेक अभिनंदन एवं शुभेच्छा मध्य जे कि एही 2टी अनुष्ठान एही 2टी कार्यक्रम माध्यम रे नवागत ओडिसी नृत्यशिल्पी मानक सहित वरिष्ठ धुरीण नृत्यकार मानकु नृत्य पट्यशी नृत्य गुरु मानकु मध्य सुजोग देइथांती और सेमाने मध्य नृत्य परिवेशन करिथांती. महोदयांकर एपरी महान कार्य पई महोदयांक निकट आमे मते कृतज्ञता ज्ञापन करूछु. ओम नमः शिवाय, कृष्ण ठाणी, अंगहार परि अनेक ओडिसी नृत्य संयोजना करी ओडिसी नृत्यर भावधारा को अतिरंजित करिसेंते. निवेदन बाड़ीबी अंतर्जातिक ओडिसी नृत्य गुरु नृत्य शिल्पी डॉक्टर श्रीमती सुजाता मिश्र महोदया को आज पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम रे नाट्यकार विपिन बिहारी संपर्क में 2 पद अभिव्यक्ति रखा निमंते. नमस्कार. एठारे उपस्थित समस्त अतिथि वृंद माननकु मोर प्रथमे सादर प्रणाम. उपस्थित समस्त सुधी वृंद मंडली जो माने मंचर तले बसिचंती समस्त को नमस्कार. मु गोटे नृत्यशिल्पी है पारे, मोर परिचय से नृत्यशिल्पी हिसाब रे देले, किंतु मोर पिता जने पुस्तक प्रकाशक. से अनेक पुस्तक प्रकाशन करछंती, 100-200 उपरे हबो. विशेषकरी तांकर गोटे अच्छी पूर्णचंद्र भाषा कोश को से रिवाइव करथिले 60 वर्ष परे 2006 मसीह रे. सेटा तांकर बहुत माने सेई पुस्तकटा को से बहुत कष्ट रे सेटा को से पुणी रिवाइव करथिले 60 इयर्स परे. एमती अनेक पुस्तक से लिखिचंती. कविता मध्य कविता बही बहुत लिखिच माने बाहर करचंती, प्रकाशन करचंती. शताब्दीर सूर्य कूलवृद्ध परी अनेक पुस्तक से प्रकाशन करचंती. तेणु जदिओ मु विशेष भाव में एते बड़ बड़ लेखिका लेखक मान परिका नुह, किंतु मु से भाव में सब बेले रही थाए. से पुस्तक भितर भी मोर अनेक पुस्तक प्रकाशन हुए आम घरे. मु देखे, मोर बहुत इच्छा हुए किसी लेखिया को मु लेखे, किंतु मु एते लाइमलाइट को सही स्तर रे आसीनी. मु नृत्यशिल्पी हिसाब रे रही. मोर पीसा रमाकांत रथ जे कि कविता लिखती, तांको संगे मोर बहुत भल भाव.
ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଋତୁ, ଶ୍ରୀରାଧା, ଏହିପରି ଅନେକ କବିତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିଛି ନିଜର କମ୍ପୋଜିସନରେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଏଟ୍ରିକୁ ରାଧାଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଛି କମ୍ପୋଜିସନ କରିକିରି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମାନେ ଭାବପ୍ରେମ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭାବପ୍ରେମ ବି ଜଡ଼ିତ। କେବଳ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସୀମିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତିମିରସୁ ମୋ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରେ, ସେ ଅତି ମେଧାବୀ, ଅତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍, ବହୁତ ମାନେ ସେ ତାପରି ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ, ସେ ଆମ ଘରେ ବି ରୁହେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରେ, ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବେ ସେମିତି ପିଲା ଗୋଟିଏ ପାଇବା ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ବିରଳ। ତାର ଭାବପ୍ରେମ, ତାର ଭକ୍ତିଭାବ ବହୁତ ବିରଳ ଆଜିକା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିନି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତାର ବହୁତ ରୁଚି ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2010ରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋତ୍ସବରେ, ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭେଟ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭେଟ ହେଇଛି, 3-4 ଥର ଭେଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେକରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିଚୟରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଭାସ ମିଳେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ସେ ସେଭଳି ବାପାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଯିଏକି ନୃତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବାର ଏକଦମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତିମିରସୁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ନାମ କରୁ, ତାର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରୁ। ଏମିତି ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସାଉଁଟି ରଖି, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସାଉଁଟି ରଖି ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଉତାରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। धन्यवाद महोदय। यहाँ पर नवेदन बाड़ी शिल्पी परेश चंद्र पट्टनायक महोदय को जे कि सांध्य अवकाश आलोचना चक्र रे नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक संपर्क अनेक किसी भाव को प्रसारित करते। बर्तमान नवेदन बाड़ी भी 2 पद अभिव्यक्ति माध्यम ए कार्य को निजर भाव को प्रकाश करेंगे। शिल्पी परेश चंद्र पट्टनायक। धन्यवाद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ परम कारुणिक प्रेममय आज पुण्य दिवस रे मंचासीन समस्त विज्ञ अतिथि मानू शुभाशीर्वाद प्रदान करने सहित आगे बसी सज्जन मंडली मानू शुभाशीर्वाद प्रदान करूँ। समस्ते सुस्थ एवं निरोग रुहतु। मु आलोचना प्रसंग रे तांका विषय तो अनेक कथा कही, तेबे एभली पदे खाली कहबी गेस्ट माने अतिथि माने अछंती। जड़े जड़े लोक अच्छा थांती संसार रे जे फेस वैल्यू हो बा गोटे कौन सी जिनस मार्किंग है जे ट्रेडमार्क है से रही जाती। जमती विपिन पट्टनायक कहले समस्ते जानी धड़ा ड्रेस पिंधती और बहुत चलती। यही भाव में ढेंकानाल बोधे आउ कहीं आज पर्यंत धड़ा ड्रेस पिंधिकी जड़े चलवा रास्ता पर एने देखी स्टेशन पाखे एने देख सांगे सांगे ढेंकानाल कॉलेज टे थे। ढेंकानाल कॉलेज टे देखी महिषापाट बाईपास पाखे देख सबुदिन ये भाव में चलती। चलवे से धुरंधर थे। केवल आउ पदेटे खाली कहबी जे आमर जो चहटा घाट बाट देकरी बस जाऊला